Hi everyone, in today's video, let's look at wireless LAN concepts. So as you all know, wireless LAN networks was invented to extend the capability of our wired network. Nowadays, it has grown to be the most commonly used network. So dalam teknologi wireless network ni sebenarnya ada beberapa protokol, okay. Contohnya kita ada yang terkini wireless personal area network. So mostly dalam bentuk wearable devices ataupun sensors or IoT devices. So contoh protokol yang kita gunakan untuk wireless personal area network adalah IEEE 802.15. Okay, so ada lagi extension sebenarnya dalam standard 802.15 tu, which is IEEE 802.15.1. So this is on the Bluetooth connection. Okay, kita juga boleh ada connection based on Zigbee. Next, kita tengok contoh wireless local area network, which is the commonly used connection or protocol untuk general users lah ataupun end users. Okay, the standard protocol is called IEEE 802. Okay, so yang selalu kita biasa tengok lah penggunaan Bluetooth ni adalah implementation dia yang ini basic rate or enhanced rate. So traditionally lah daripada asal dulu kalau kita gunakan ni selalunya is for sharing files, sharing audio streaming lah, contohnya share lagu kan, ni traditional. Alright, so kemudian kita juga ada Bluetooth low energy. Okay, so yang ini lebih mendalam ataupun lebih meluas lah penggunaan dia because dia support mesh topology. So sebenarnya dia lebih robust untuk kita buat communication between katakanlah sensor, okay, so devices yang dalam bentuk large scale. Next is WiMAX, okay, yang saya previously mention IEEE 802.16. So itu untuk wireless metropolitan area network lah. So dia punya range tu boleh span up to 50 kilometers. So sebelum Wi-Fi ataupun IEEE 802.11 expanded ataupun advanced, okay, jadi bila kita nak bagi communication wireless yang lebih greater distance than wireless LAN, kita gunakan ni WiMAX ni. Okay, so it was famous then. Tetapi sekarang bila wireless LAN ni dia punya distances atau coverage tu lebih meluas, jadi IEEE 802.16 ni slowly lose popularity lah. So seiring juga dengan advancement of 802.11, lepas tu kita ada cellular technology yang advance daripada 3G to 4G to 5G. Jadi coverage area tu dia dah overlap. Jadi IEEE 802.16 ni mungkin popularity dia berkurang lah sekarang. Dia masih digunakan in certain places, but it has been mostly replaced dengan Wi-Fi dan juga cellular networks. Okay, so which brings us to the next technology, which is your cellular broadband. Okay, so ni contoh-contoh generation yang sebelum ni lah. Kita ada GSM. So I think this is the second generation lah. The first generation we call AMS. Okay, that was analog, and then we move into digital, starting with GSM, and then a third generation gunakan CDMA. Kemudian kita ada the advancement of technology lah. Kita ada 3G, 4G, 5G and beyond. So for greater distances, kita ada satellite broadband. So selalunya lah satellite ni adalah alternatif bila kita tak dapat reach certain places menggunakan wired network. The only way for us to connect to those places adalah menggunakan wireless. Okay. Tetapi untuk satellite broadband ni dia memerlukan clear line of sight.
Jadi kamu kena halakan kamu punya antena daripada sender ke receiver melalui line of sight lah. It needs to have directional antenna. Next kita tengok standards untuk 802.11 ataupun wireless LAN or Wi-Fi. Okay, so I mentioned before ada beberapa extension in the standard. Okay, so kita ada A, B, G, N, and nowadays dah ada AC and AX. So setiap satunya basically adalah perkembangan dia lah dari segi coverage. So pada awalnya kita ada A dan B. Jadi yang membezakan adalah which frequency channel yang digunakan. Okay. So first generation was 2.4 and 5 and the data rates were up to 2 megabits per second and also 54 megabits per second. Okay, after that we have B and G dan seterusnya lah. Jadi dia punya specification dia berubah mengikut the extension punya karakter. Contohnya lah kat sini it was able to penetrate building structures. Kerana kita tahu sometimes bila kita ada radio transmission, keadaan environment juga akan affect dia punya quality of the signal. So biasalah yang student kan mungkin biasa tahu coverage area dia walaupun secara teori tak ada halangan, tetapi mungkin katalah transmitter berada di tingkat 3, jadi tingkat 1 mungkin tak dapat the whole coverage sebab ada building punya halangan. So kita cuba untuk improve lah, maksudnya the Wi-Fi group ni 802.11 group of researchers, they try to improve the quality of the signal. So now bila kita tengok 802.11 tadi ada beberapa frequency range. Let's look at what kind of frequency range sebenarnya dalam wireless signal. So wireless signal is basically the transmission of radio frequency over the air. So bila kita panggil wireless tu sebenarnya kita gunakan di open air, udara, untuk kita pancarkan radio frequency. Okay, so dalam radio frequency sebenarnya dia ada range of electromagnetic spectrum. Pancaran radio wave tu ada beberapa range of frequency. So contohnya lah yang macam saya cakap, kamu selalu akan jumpa 2.4 GHz dan juga 5 GHz. So contoh untuk Wi-Fi, these are the standards and its extension yang boleh operate dekat this frequency. So untuk 2.4 kita ada B, G, N dan AX. Untuk 5 kita ada A, N, AC dan AX. Jadi ada some yang dia tak overlap lah, maksudnya AX dengan N ni dia boleh overlap, so it can operate at both. But macam A dan B, they are at different range of frequency. Okay, so G dia tak overlap dengan 5 GHz, hanya boleh operate dekat 2.4. Okay, so kena tengok sebenarnya. Alright. So kat bawah ni kita ada diagram yang somewhat gives you an idea the range of frequency dengan what are the example operation. So the lower frequency kita gunakan contohnya untuk radio communication, TV, terrestrial, kita panggil terrestrial TV, TV yang pemancaran TV yang lama tu, yang bukan digital, yang perlukan antena, dan juga dekat sini the mid ranges kita ada microwave and then satellite, dan frekuensi yang tinggi-tinggi ni that is not suitable for wireless communication lah. Apa kegunaan dia? Contohlah ni dekat ultraviolet ni kan, dia tunjuk ni contoh untuk the speed of light, untuk x-ray dan sebagainya. So what are the governing bodies that takes care of the interoperability? So ini mungkin kita dah tengok juga, the same governing bodies untuk wired networks juga involved dalam the development of the wireless networks. So we have the ITU, basically this organisation yang
menjaga the radio spectrum. Jadi kita nak allocatekan frequency range tu, kita tak boleh overlap penggunaan dia ataupun boleh overlap sedikit supaya dia tak kacau. So as I said, dia punya signal tu dia susceptible to macam-macam environment, tak boleh overlap dengan teknologi lain. Jadi kita kena ada body yang jaga. So for wireless network frequency range, ITU yang regulate. Okay, so dia akan pass down lah dia punya tugas tu ataupun delegatekan tugas-tugas ni mengikut region dan kemudian negara. Okay, then we also have IEEE. Okay, so untuk wireless networks, dia akan control ataupun manage macam mana kita nak hantar. Okay, macam mana kita nak modulate. Modulate tu maksudnya kita nak gunakan radio frequency. Kita ada something called a carrier frequency. Okay, so dalam frequency range itu sahaja, dan macam mana kita nak pancarkan data kita menggunakan that frequency, that carrier frequency. Okay, then we also have Wi-Fi Alliance. So ni adalah the group yang more concerned about the 802.11 or our Wi-Fi. Okay, so ini juga selalunya dia punya member adalah company-company lah ataupun vendor yang want to participate. For example, manufacturer yang nak jual kita punya AP wireless router tu, dia juga adalah ahli dalam Wi-Fi Alliance. Okay, sebab dia juga akan menyumbang ke dalam development sebagai advancement kan. Next, kita tengok untuk wireless LAN components, what are the parties involved. So first, of course, sebagai end user, untuk kita terima dan hantar wireless signal, kita perlu ada transmitter dan receiver. So transmitter dan receiver ni selalunya dalam bentuk network interface card yang wireless capable. So depends lah kita punya gadget ni, end device ni apa. Kita mungkin menggunakan laptop macam dalam gambar, ataupun kita menggunakan mobile devices, for example our mobile phones. Okay, so all of these devices, kalau yang modern, sepatutnya already has a built-in network interface card that is wireless capable. Okay, untuk contoh dalam gambar, laptop ni kemungkinan dia tak ada wireless NIC, then we have to adapt lah, ataupun kita cocok adapter yang USB punya untuk ada wireless network interface card. Next, selalunya dekat small office, home office, okay, macam dekat rumah kita, when we subscribe to the wireless services ni, okay, so kita ada wireless home router. Okay, so sebenarnya it is a combination of 3 devices. Satu, which is the access point. Access point maksudnya kita pancarkan signal secara wireless instead of cable. Okay. Yang kedua, tugas dia ambil tugas sebagai a switch. Okay, so kalau kita belajar dalam lab kan, kita tahu switch, layer 2 switch yang pakai kabel tu adalah untuk combine or connect beberapa devices together. Jadi switch ini dia combine beberapa devices together dalam satu local area network, tetapi dia tak gunakan kabel, dia gunakan wireless, dia gunakan radio frequency signal. Okay, next, dia juga ambil tugas sebagai router sebab dia connectkan 2 different network. Satu, kamu punya local area network, then dia akan connectkan kepada network ISP. Jadi the router acts as the default gateway, pintu keluar untuk kita punya network di rumah kepada the internet. So tadi kita ada wireless home router yang salah satu tugasnya sebagai wireless access point. So apa tugas access point ni sebenarnya? Kalau kita tengok dari segi wireless communication, sebab satu kawasan tu kita gunakan the open air, right? Jadi kalau kita tak ada coordinator yang tolong kumpulkan semua radio signal ni, kemungkinan radio signal ni akan berlaku collision. Okay, sebab kita nak halakan kepada kita punya destination. So untuk satu coverage area, we need to have a wireless access point. Okay, so semua wireless
end devices, they can associate themselves to a particular access point. So dia halakan dia punya radio signal tu kepada satu point. Jadi contohlah kalau kat rumah semua kita punya device ni, laptop ke mobile phone ke, kita nak hantar point kepada satu pengumpul wireless access point kita. But untuk dekat rumah wireless router tu sekalilah dia ada access point juga. So dia kumpulkan semua wireless signal ni untuk dia paskan kepada the next destination. Okay, so selalunya untuk security kan, kita kena masukkan Wi-Fi key. Okay, so Wi-Fi key ni adalah salah satu step dalam proses association. Association kita nak kaitkan diri kita dengan that particular Wi-Fi network, supaya kita dah dikenali sebagai salah satu destination. Sebab nanti kita perlu ada database siapakah mesin-mesin ataupun end devices yang ada dalam kawasan ini yang saya boleh hantarkan data. Okay, so salah satu proses dalam association adalah authentication. So kita kena, contohlah yang kita selalu buat, kita kena associate dengan a particular SSID. That is the identification of our wireless access point. And then kalau kita implement security, mesti ada key, ada password contohnya. So after kita masukkan password, there is the authentication process. Maksudnya kita nak lepaskan this end device supaya lepas ni kita boleh sentiasa hantar data kepada the wireless access point. So cara nak implement access point ni sebenarnya ada dua. Okay, so bergantung jugalah kegunaan dia macam mana. So kalaulah dalam small network ataupun home network, okay, small office, home office, kita boleh gunakan implementation autonomous AP. Okay, so autonomous maksudnya dia bergerak sendirilah, kan. So kalau macam autonomous vehicle means the vehicle drives its.11. Jadi dalam IEEE 802.11 dah ada banyak extension lah. Contoh yang mungkin kita biasa tengok IEEE 802.11 A ataupun B ataupun G ataupun N. Jadi protokol-protokol ni normally they operate at two common frequency ranges, which is 2.4 GHz dan juga 5.0 GHz. Untuk yang standard yang lebih wide range ataupun cover a more larger geographical area, kita ada wireless metropolitan area network. Contohlah zaman dahulu IEEE 802.16. Then we have on a larger scale and even more bigger geographical area, which is wireless wide area network. So this can span from a few technologies such as the satellite communication. So these are some technologies ataupun common technologies that we use for this wireless communication. So macam tadi wireless personal area network, kita ada Bluetooth. Okay, so range dia punya communication selalunya dalam height 100 meter punya distance itself. So untuk wireless network, sebenarnya autonomous AP ni maksudnya it is a stand-alone device. Okay, jadi kalau kat rumah lah, saya selalu ambil contoh yang kita biasa gunakan. That means we only need to configure that particular device. So kalau ada dua AP lah kat kawasan rumah tu besar kan, then we configure each AP one by one. Okay, so now let's look at the next component dalam wireless LAN. Kita punya wireless antenna. So ada beberapa jenis wireless antenna yang kita boleh gunakan. Satu dipanggil omnidirectional. Omnidirectional ataupun maksud dia semua direction lah. So ini tujuan dia provide 360 degree coverage. So dalam kita punya wireless router tu, kita ada antenna yang berbentuk panjang macam tu. So this is one example of an omnidirectional antenna. So dia transmit radio signal tu di semua direction lah. Next kita ada directional antenna.
So antena berbentuk ini macam nama dia, dia perlu ada direction lah. So dia pancarkan radio signal in a specific direction. Contohnya dalam gambar ni, okay, so dia concentratekan semua transmission dekat sini, dekat hujung ni untuk hantar. Okay, dia punya base ni adalah bila dia nak terima, okay, dia akan kumpulkan dan reflection tu akan concentrate balik kepada the middle. Okay, so contoh lagi parabolic dish lah, yang berbentuk macam bowl tu. Okay, so dia pun konsep dia sama macam tu. Next, kita ada something called MIMO or multiple input, multiple output. So sebenarnya instead of menggunakan satu, kita gunakan multiple antenna. Okay, so yang sekarang wireless router dekat rumah pun kita ada, mungkin ada 3 antenna ataupun 4 antenna. So itu konsep MIMO lah. So antenna, specific antenna tu dia gunakan omnidirectional, tetapi untuk increase the bandwidth dia gunakan multiple antenna. Okay, so that is called MIMO. Next, kita tengok pula macam mana wireless LAN or Wi-Fi ni operate. Okay, so ada beberapa mode yang kita boleh jalankan Wi-Fi. Satu dipanggil ad hoc. Okay, so this is an ad hoc connection lah, without having any coordinator. Okay, so selalunya kita panggil ni sebagai peer to peer. Jadi sesuai lah untuk kita gunakan untuk short term ataupun for specific use. Contohnya untuk transfer files. Jadi bolehlah connection gunakan dua komputer and connect wirelessly untuk transfer file. Tapi kat sini bila ad hoc, that means dia tak ada coordinator. For example, your access point. Okay, so untuk yang biasa kita gunakan, kita panggil infrastructure mode. So infrastructure mode ni adalah kita ada satu infrastructure yang wired, then kita connectkan kita punya wireless AP untuk kita extendkan kita punya connectivity ke dalam a wider coverage area melalui wireless. Okay, so in this case we have something called a distribution system. How we want to distribute the connectivity yang kita ada kepada the wireless network. So tugas wireless access point ni di sini adalah kumpulkan the radio signal, wireless signal, and then convertkan dia kepada signal yang electromagnetic melalui wire. Okay, then yang ketiga kita ada something called tethering. Ni juga mungkin kamu biasa gunakan. It's basically a variation of the ad hoc network. Okay, so sometimes kita tak dapat coverage of our infrastructure network, then kita gunakan kita punya mobile phone connectivity to provide internet connection. So our end device ni, for example the laptop, is connected to the mobile phone menggunakan tethering, dan this mobile phone gets the connection through the data plan, that gets the connection of the internet through some cellular connection. Okay, now let's zoom in on the infrastructure mode. Dalam infrastructure mode kita ada dua topology block. Satu adalah basic service set. So dalam basic service set kita ada satu AP untuk connect all the end devices. And untuk client ni bila dah associate dengan satu AP, dia tak boleh communicate dengan BSS lain. So itu basic service set. That is the smallest unit lah kita panggil untuk satu infrastructure mode. Okay, so basically sebenarnya kita memang nak connectivity kan, wireless connectivity. That means we need to connect multiple BSS with each other. So ini dipanggil extended service set. Okay, so the connectivity between two or more BSS menggunakan a wired distribution system, kita refer sebagai ESS. In this case, barulah kita dapat full connectivity between these clients.
So maksudnya dalam infrastructure you need to have a distribution system lah, sebagai penghubung between the unit of BSS. Okay, like I said, tugas AP ni tadi adalah untuk kita, kalaulah ini transmit, okay, jadi AP tu dia kumpul semua wireless signal ni, okay, dan tukarkan dalam bentuk wireless wired LAN punya data. Okay, so apa maksud dia adalah dalam Wi-Fi dia punya data link layer punya frame adalah format yang berbeza dengan wired, contohnya Ethernet. Okay, so dua-dua teknologi ni 802.11 dengan 802.3 dia punya definition adalah dekat layer 2 dan ke bawah. Jadi dekat layer 2 kita punya data unit dipanggil frame. Okay, cuma frame untuk Wi-Fi berbeza sedikit dengan frame untuk Ethernet. Okay, so dalam slide ni dia cakap it is similar but it has some differences. Okay, so saya iterate semula lah. Jadi AP ni dia ambil Wi-Fi frame and then convert into Ethernet frame untuk lalu distribution system. Dalam distribution system dia adalah the management, contohnya routing between two different networks, dan dia tahu nak forwardkan ke port mana, katalah daripada klien ni nak pergi ke klien ni. The distribution system punya tugas adalah untuk determine where to forward the frame daripada SSID yang ini kepada SSID ini, ataupun daripada basic service set ini ke basic service set ini. Okay, so AP akan tolong hantarkan kepada distribution system dengan convert Wi-Fi frame kepada Ethernet frame. Okay, so kita tengok Wi-Fi frame ni. So it is similar but it has some differences. So dari segi frame, data link layer punya frame, konsep dia masih sama. Kita ada header, the actual data ataupun payload, dan the frame check sequence ataupun kita punya trailer. So yang membezakan between Ethernet and the Wi-Fi ataupun 802.3 Ethernet kepada 802.11 Wi-Fi, content dalam header. Okay, so untuk Wi-Fi kita ada field frame control, duration, address 1, 2 and 3, sequence control, and then finally address 4. Okay, so frame control ni panjang dia 2 byte. So dalam frame control, macam nama dia control, dia ada field untuk control dan flag. Macam mana dia nak manage dia punya Wi-Fi frame tu, dia letak dalam frame control dulu. Contohnya dalam frame control ni kita ada protocol version, what is the frame type, whether it is a management, control or data frame, and then kita ada a flag untuk encryption dan power management. So ada detail lah dalam frame control ni, ada 2 byte. Next, kita ada duration. Okay, so duration ni adalah relevant kepada the nature of our wireless signal. Sebab kita gunakan open air untuk kita transmit signal. Jadi untuk kita make sure signal kita itu tidak bertembung dengan signal orang lain. Okay, dalam frame header kita ada field bernama duration untuk specify what is the amount of time dalam bentuk microsecond that we want to reserve the medium. Maksudnya macam kita book lah udara tu untuk bagi, kita maklumkan kepada stesen-stesen yang lain ataupun end devices yang lain, saya nak cuba hantar data, boleh tak kamu refrain from sending, so I want to reserve the medium. Okay, ataupun kita punya wireless channel. Jadi in this case kita bagi tahu stesen yang lain, tunggu sekejap, bagi chance saya hantar dulu. Sebab kalau over the air, it's open air, everybody akan transmit dalam masa yang sama, then there is a high chance that your data will collide dan hilang. Kalau field duration ni juga, okay, selain daripada bagi duration in the unit of time or microseconds, kita juga boleh gunakan field ini untuk
carry identifier. So katalah dalam flag ni, frame control, kita kata this is a management frame. Dalam management frame, kita boleh gunakan field ini, duration ni, untuk bawa identifier untuk management. The 10 APs itu kalau satu AP boleh cover the whole floor. Kalau satu floor tu mungkin memerlukan 4 AP nak cover semua kawasan yang besar tu, jadi dah ada berapa? 40 AP. So it would be more productive if you can control all these APs. Yang ini kita gunakan implementation yang kedua, kita panggil controller based AP. So bila kita panggil controller based, macam nama dia, there is a one device yang dipanggil wireless LAN controller. Dekat situ kita buat configuration. Untuk AP-AP dekat setiap floor yang saya bagi contoh tu, AP tersebut hanya run lightweight access protocol. Access point. Dikenali sebagai lightweight access point. Tapi dia punya protokol dipanggil lightweight access point protocol ataupun LWAP ni. Jadi dia hanya run all the important parts of the Wi-Fi. Yang detail adalah handled by the wireless LAN controller. Itu kita panggil lightweight. Dia lightweight version yang lebih ringan daripada autonomous AP. Dekat autonomous AP, semua benda pas dekat AP tersebut. Tetapi dekat controller based AP, purely untuk kumpul signal dan transmit signal. Yang selebihnya dia paskan dekat controller, yang pasal detail the management semua dekat the controller. Okay, so tadi remember dalam frame field tu, saya ada bagi tahu mengenai we can use the duration field untuk kita reserve the air. Okay, so salah satu benda yang kita perlu tahu, characteristics of wireless adalah we share the air, kan? Okay, jadi konsep ini membuatkan wireless LAN ni seolah-olah dia half duplex transmission lah. Maksudnya you cannot listen to what other people are sending to you while you are sending data. Okay, alright. Jadi when you want to transmit, so you seolah-olah kita try untuk reserve the air, kita hantar. Okay, jadi kalau pada masa yang sama ada stesen yang lain cuba untuk hantar juga, okay, jadi kita tak boleh prevent it from happening. Jadi bila kita pun send signal, it might cause a collision and it's impossible to detect this collision. So salah satu characteristics data link layer adalah dia terbahagi kepada dua. Satu logical link control, lagi satu media access control. So untuk wireless punya media access control, kita gunakan CSMA-CA. So yang important here, dia different daripada Ethernet adalah sebab CD untuk Ethernet, collision detection, sebab kalau dekat cable ataupun wired network, kita boleh listen to the electromagnetic signal tu, kita tengok kalau ada voltage, that means there is a collision. Kalau wireless, over the air, radio frequency, tak boleh detect. So what we can do adalah kita kena berhati-hati. That's why nama dia collision avoidance. So we try to avoid collision. So bila dia nak hantar data for a particular end device yang nak hantar data, untuk collision avoidance, apa dia perlu buat? First, you must listen to the channel. Okay, so kita make sure it is idle, maksudnya tak ada orang lain sedang cuba hantar data. Okay, so let's assume that the channel is idle. So kita pun decide untuk hantar data supaya orang lain yang sedang juga listen dapat tahu bahawa ada orang lain yang nak send data. Maksudnya kita perlu hantar a request to send message. Kita hantar kepada siapa? Kita hantar kepada kita punya coordinator, which is our wireless AP. Okay, so a client that wants to send data needs to use a request to send message to send to the AP untuk mengatakan saya nak hantar data. I've got data to send. Can you coordinate the usage of the air?
Okay. If the AP is ready to receive data daripada klien ini, okay, the AP will send a clear to send message. So clear to send ini adalah broadcast, dia hantar kepada semua. Jadi semua end devices ataupun klien lain yang associated dengan AP ini akan dapat maklumat. Oh, there is a client that is trying to send data and AP sedang bersedia untuk terima data daripada this particular client. Okay, so reason kenapa dia broadcast adalah kerana AP sahaja yang boleh detect semua klien. Setiap klien dengan klien yang lain dia tak boleh nampak each other. Jadi bila AP broadcast, dia macam umumkan lah. Okay, orang lain tolong jangan hantar data. There is a client, katalah kita panggil dia client A. This client is trying to send data by requesting to send. Dia dah hantar message RTS kat saya, so saya nak ambil message daripada dia. Okay, so bila the client receives this clear to send, maksudnya AP ready untuk listen message daripada dia, it will begin to transmit the data. Okay. Let's say that the AP is occupied with other transmission and is not ready to receive message daripada client ini yang hantar request to send ni, dia tak akan hantar clear to send. Okay, so in this case, kalau client dah hantar request to send dan dia dengar ada tak clear to send dan tak ada, no clear to send message, jadi what it does adalah dia perlu tunggu a random amount of time. Okay, maksudnya before dia akan restart semula proses apply semula. Boleh tak saya nak hantar data? Reason kenapa kita letak random amount of time di sini adalah katalah ada banyak klien dalam satu basic service set. Okay, dan semua klien ni cuba untuk hantar data. Jadi katalah dia masing-masing hantar message request to send. Okay, lepas tu dia tak terima clear to send daripada AP. Jadi kalau kita tak letak random amount of time, these two or more stations will wait around the same time. So masing-masing tak terima clear to send, timer habis, dia tunggu lagi 5 minit. Umpamanya lah 5 minit kan. Jadi kalau ada dua stesen ni, tunggu lagi 5 minit dan dia hantar lagi clear to send. Jadi AP masih lagi tak idle, dia akan berulang proses tu. Jadi katalah dia start the trying to send the data process at the same time, it's always going to get a message busy lah. Okay, ataupun bila dah broadcast, okay, dia start to send data, the data will collide. Okay, jadi this random amount of time ni adalah significant lah supaya masa untuk restart the request to send process tu masing-masing adalah berbeza. Okay, next, untuk avoid collision, setiap data yang dihantar mestilah ada acknowledgement. Okay, so apa mekanisme acknowledgement ni buat adalah kalau tak ada acknowledgement, it is a sign or a signal that a collision has occurred. Bila ada collision, that means you need to resend the data. Bila nak resend the data, setiap kali nak send data, startlah dengan request to send message. Itu cara kita nak reserve lah the air ataupun kita punya wireless medium tersebut. Okay, so for wireless device to communicate over a network, dia mesti first associate dengan an access point lah. Okay, so ini normal proses yang mungkin kita do this every day. Okay, but kita tengok lah, we revisit the concept. Okay, so these are the stages of the authentication or association process. So first, the client device akan discover the wireless AP, right? And then it will authenticate itself with the access point. And then once you successfully authenticate, you will associate yourself with that particular access point. So apa parameter yang kita perlu agree upon? Satu, kita punya SSID lah. So masa proses discovery, maksudnya kita punya wireless network interface card will scan what are the available SSID. Okay, so
once we know which access point yang kita boleh safely connect to, maksudnya kita nak associate kita punya client dengan that particular access point lah. Okay, so bila kita know the name of the SSID, kita dah discover we want to authenticate, maksudnya kita nak verify kepada access point bahawa kita adalah an authorized person to connect ataupun to associate with that particular access point. So depending on what kind of security parameters yang kita dah set up, okay, it will ask for a password untuk authenticate dengan access point tersebut. Okay, so maksudnya kita perlulah masukkan the correct password for the correct SSID. Okay, lagi satu, of course, dua-dua must agree upon the standard to use, which is your Wi-Fi lah, 802.11. Okay, then kedua-duanya must agree on the security mode. So ni depends jugalah the configuration of the security, pakai WPA2 ke dan sebagainya. Okay, and then the frequency bands in use. So selalunya kita punya wireless network interface card tu dah compatible lah dengan frequency band yang ada dalam Wi-Fi standard. So dia boleh operate at either 2.4 or 5 GHz. Then later on lah kalau ada extension to the Wi-Fi service. So you give the password to authenticate yourself. Once it is successful, maksudnya setiap kali kamu nak hantar data, you are associated to a particular access point. So sekarang dalam Wi-Fi, you need to associate with one single AP. Okay, jadi bila kamu move physically pergi ke tempat-tempat yang lain, maksudnya kamu punya association dengan different AP tu akan berlaku lah. Tak bolehlah kamu associated dengan more than one AP. So masa proses discovery ni sebenarnya kita nampak sama ada kamu boleh nampak the SSID. Okay, so maksudnya access point ni dia publish lah, dia turn on mode supaya semua orang boleh discover kamu. Okay, boleh discover the access point. So ni kita panggil passive mode. So the AP openly advertises its service by periodically sending broadcast beacon frames containing the SSID. That's how you as a client will see all the available networks. So sometimes ada AP yang dia tak mahu publish. So, for example lah, kita tak nak macam public network katalah dekat cafes, memang kita nak any client kita boleh discover AP. But let's say you want to keep it private, then the AP can be in active mode lah. So AP adalah private, you tak nampak. So untuk client connect to that particular AP, or in order for you to associate with that particular AP, you must already know the SSID. So maksudnya katalah orang dalam network kamu, the administrator yang publish, so only those authorized sahaja dapat tahu SSID lah. So bila kita panggil active, maksudnya client yang initiate the connectivity. Okay, next kita nak tengok protokol yang digunakan oleh controller based AP. So protokol yang digunakan untuk wireless controller ataupun controller based AP adalah dipanggil CAPWAP. So protokol ni digunakan untuk define how the wireless controller can manage multiple APs dalam sesuatu wireless LAN. So dalam dia adalah termasuk dalam lightweight access point protocol. Cuma dalam CAPWAP dia tambah datagram transport layer security. So protokol ni digunakan di sini kalau tengok dalam diagram ni adalah untuk transport traffic between an access point and the wireless LAN controller. Okay, so dia punya transport layer dia menggunakan UDP. So ni port number dia 5246 dan 5247. So this is applicable for IPv4 and also IPv6. So kita nampak kalau dalam standalone AP, semua AP tu yang buat tugas-tugas wireless LAN ni lah, okay, untuk transmit and receive the Wi-Fi punya traffic. Untuk
controller base punya application, dia pecahkan tugas all the individual AP ni, standalone AP menjadi dua lah. So dia pecahkan, satu untuk access point, yang lagi satu kepada wireless LAN controller. So apa tugas AP? So dia manage the beacons and probe responses. So beacons ni adalah untuk kita advertise kita punya SSID supaya it's discoverable by the client. Alright, and then AP akan hantar acknowledgement setiap kali dia terima data daripada client. Okay, kalau tidak diterima dan dia tidak hantar acknowledgement, then dia manage the retransmission. Dia mesti make sure data yang hilang itu di-retransmit lah. Ataupun kalau acknowledgement yang hilang, the AP will retransmit the acknowledgement. Okay, so because remember, dalam wireless LAN traffic tu, kita mesti make sure setiap data yang diterima, kita mesti hantar acknowledgement. Okay, next tugas AP adalah for the frame queuing and packet prioritization. So dia mesti letak dalam bentuk format Wi-Fi. Okay, kemudian bila dia terima frame, dia mesti ada buffer lah. Okay, buffer means kita kumpul supaya bila kita hantar, the sender boleh synchronize dengan receiver. Tak adalah sender lebih laju daripada receiver atau vice versa. Okay, kemudian if there is implemented encryption, jadi tugas AP to handle this data encryption and decryption. On the other hand, untuk wireless LAN controller, dia akan control the authentication part. Jadi apa-apa password that is sent from the client to the AP will pass it to the wireless LAN controller to handle the authentication. Kita nak authenticate betul tak this user and this password. Okay, also association and reassociation is handled by the wireless LAN controller. That means the wireless LAN controller yang keep track of all the clients yang associated to a particular AP. Jadi dia mesti ada satu data structure lah yang keep track of all the AP, what are their SSIDs and all the clients associated to a particular SSID. Next, remember that for the Wi-Fi, kita kena ada distribution system. Right, distribution system adalah berbentuk wired. Jadi, the frame translation from one protocol to another is handled by the wireless LAN controller. One protocol to another tu maksud saya contohnya daripada Wi-Fi punya frame format nak tukarkan kepada Ethernet frame format. Okay, next, the wireless LAN controller terminates the Wi-Fi traffic on a wired interface. So maksudnya bila kita dah translate daripada Wi-Fi kepada wired, maksudnya kita terminate lah the operation of Wi-Fi untuk ke distribution system. Okay, so ini tugas wireless LAN controller. So dalam cap web ni ada tambahan DTLS encryption. So it is a security function of the transport layer untuk kita securekan the traffic between the AP and the wireless LAN controller. Sebab traffic ni dihantar membawa management and control information kan. So kita tak mahulah over the air people can intercept the traffic. Okay, so it is enabled by default kalau dalam cap web ni. So all these traffic are encrypted. So untuk data is not enabled by default. Encryption untuk management and control on by default. Kalau kita nak tambah data encryption, okay, we need to have a DTLS license to be installed on the wireless LAN controller. Okay, next I introduce Cisco punya produk lah. So Cisco, dia produce also a set of APs yang dipanggil Flex Connect. So macam nama dia, dia adalah flexible. So kita tengok tadi ada dua cara untuk kita implement ataupun deploy access point ni. Satu sama ada independent ataupun stand alone, ataupun kita buat wireless LAN controller. Okay, so certain vendor dia memang ada dedicated device. So untuk wireless LAN controller dia ada a set of dedicated device yang buat deployment cara wireless LAN controller. Okay, kemudian dia provide pula yang stand alone access point. Untuk Cisco sebagai vendor,
dia ada a set of product yang dipanggil Flex Connect yang dia boleh flexible. Sama ada kita nak deploy secara stand alone ataupun kita nak deploy secara controller base ataupun dipanggil di sini connected mode. Also, kita boleh configure our APs ni over the internet ataupun a one link. Okay, so walaupun kita pakai over a wide area network, as long as the devices run this protocol, the cap web, jadi kita bolehlah reach the wireless LAN controller over the wide area network. So let's say the wireless LAN controller is unreachable. Jadi Flex Connect ni katalah ada something happen to the wide area network link. So the Flex Connect dia akan operate menjadi a stand alone. So dia jadi stand alone mode atau berfungsi sebagai a switching client. Switching client di sini maksudnya dia ambil tugas-tugas wireless LAN controller. Kan kita tengok tadi wireless LAN controller ni ada authentication association. Kalau tiba-tiba the wireless LAN controller is unreachable here over the network, so the standalone AP dia bertukarlah menjadi standalone dan dia ambil alih tugas-tugas wireless LAN controller tadi. So itu yang nama dia Flex. Next kita tengok the frequency cara kita gunakan the radio frequency untuk kita send data secara efektif lah. Okay, so something that we call channel saturation means dalam satu channel itu terlalu banyak digunakan untuk send data. So ada beberapa cara untuk kita atasi channel saturation ni. So cara kita nak transmit tu kita boleh gunakan direct sequence spread spectrum, frequency hopping spread spectrum dan juga orthogonal frequency division multiplexing. So cara-cara yang teknik-teknik ketiga-tiga ni adalah basically cara kita transmit data menggunakan radio frequency dan macam mana kita nak encodekan data ini secara efisien. Okay, so the first one, the SSS, is basically cara kita spread kita punya frequency signal. Okay, bila kita spread frequency signal ni adalah dengan kita tambah redundant code, okay, untuk menjadikan frequency band tu lebih besar. Okay, so secara detailnya mungkin kita tak cover lah dalam ITT532 sebab sepatutnya ini dalam data communication lah. Okay, so cara dia efficiently use the frequency range is to, macam nama dia, spread. We spread the frequency bandwidth. Next is frequency hopping spread spectrum. So macam nama dia frequency hopping. So let's say we have a range of frequency. So we transmit at a different frequency dalam masa tertentu. So we have a period. So katalah period dia 1 saat. Then we transmit at frequency A pada saat pertama. Saat kedua kita hop kepada frequency yang lain. Okay, so itu cara dia menggunakan the radio frequency. Untuk OFDM, okay, so kita gunakan something called orthogonal code. Orthogonal code ni adalah bila orthogonal dalam segi mathematical formula, kalau kita applykan dekat sesuatu frekuensi, dia punya frekuensi tu tidak akan bertindan dengan frekuensi yang lain. Okay, so ni maksudnya kita nak create sub channel dalam satu frequency range supaya signal dia tidak akan bertindan dengan channel yang sebelah. Okay, ataupun kita refer to the word adjacent, channel sebelah lah. So those are some of the methods lah for this course. Enough for you to know these techniques. Untuk secara detail boleh refer kepada data communication punya content. Okay, so kita tengok the first example, the frequency range. Kita ada the 2.4 GHz band. So kita ada 11 channel. Okay, setiap satunya adalah 22 MHz. So bila dia punya susun the frequency range ni satu ni 22 MHz, tetapi dia ada overlapping. Kalau tengok di sini. Jadi the total of 11 ni, we find that the ones highlighted in orange sahaja yang frequency range dia tidak overlapping.
Okay, that's why kita tengok setting wireless access point, selalunya dia akan pilih 1, 6 dan 11 ini. Sebab inilah channel dalam 2.4 GHz ni yang tidak overlap with each other. Untuk frekuensi band 5 GHz, kita jumpa channel yang tidak overlap adalah 36, kemudian 48, kemudian 60. Okay, so that's why lah dalam setup kita akan ada common numbers ni 1611 and 3648 and 60. So enough for you to understand that why they are chosen for effective transmission adalah because they do not overlap with each other. Next, kita tengok pula dari segi wireless LAN planning. Okay, so selalunya before kita deploy kat mana nak position kita punya wireless AP, kita perlu buat a heat map. Maksudnya kita nak tengok the coverage area. So berapa AP yang diperlukan. Satu, kita bergantung kepada the geographical area. Yang kedua, the number of bodies and devices that can fit in that particular space. Okay, so berapa orang yang boleh fit dalam tu, how many devices that can fit in that space, and what is the agreed upon data rate. So setiap deployment mestilah ada standard dia lah, dia nak laju mana kan, ikut keperluan dia. Now, bila kita ada contohlah macam ni, the floor plan, keluasan dia dan the possibility of berapa, then kita kena plan. Let's say kita letak satu AP di sini dan kita buat heat map. Maksudnya coverage area of this AP sampai mana. Kan? So theoretically we plan, if we put at the middle, what is the coverage area and where are the overlapping areas. Okay, and then kita pula bila ada overlapping ni, kita mesti plan kalaulah AP yang ini dia pakai channel apa, 1, 6, 11. Maksudnya kita jangan guna channel yang akan overlapping with each other. Alright, so bila dah buat macam ni, barulah kita betul-betul physically deploy. Sebab kalau tak just main deploy je, then the transmission mungkin akan ada gangguan lah. Okay, so one thing here adalah bila planning secara theory, it is a guideline. When you do coverage area, we use a circular coverage area. Baru kita nampak yang mana yang overlapping. Okay, so why kita tahu bahawa AP ni kita pakai omnidirectional lah. So when we predict tu, kita predict dari segi coverage area in a circular manner lah. Okay, so that's it for wireless LAN concept.